Hey Jason. Hola Jason, Hey everyone. hola a todos, Hey Jason. hola Good Jason, to be here. Hey qué everyone. bueno estar aquí. Hola a Hey todos, Jason. Well, it's been a hola healing morning. Jason. Good to be Ha here. sido una Hey mañana de everyone. sanación. Hola a todos. Already, Jason. Eh, ya, It's been a healing week really. en realidad ha sido una semana de sanación. And I just had a call with Jason before the episode Y tuve una llamada con Jason antes del episodio, because I actually felt like I couldn't do it. porque en realidad sentí que lo podía hacer, And normally I don't feel that way. que no lo podía hacer y generalmente no me siento así. I always want to fulfill what it is that I've said that I'm going to do no matter what. Siempre quiero cumplir lo que he dicho que voy a hacer, no Because I importa always qué, because I always feel like there's always a way, yeah. porque siempre siento que siempre hay una manera. But I can see sometimes that's a push. Pero también puedo ver que hay a veces un empuje. And I had a lot of emotions coming up. Y tuve muchas emociones que surgieron. Yeah. And my mind took me, it felt traumatic, that's the word that I could use. Thing would be not to do this. Y pensé que lo más generoso era simplemente no hacer esto. But it was like as soon as I thoughts of Jason, this happened at 3 and then no reason. Simplemente estaba atravesando a través de estas emociones. But it's just showing Pero me mostró que increíble, you small steps really simplemente con pequeños pasos. mine. And I think this is a lesson that I really want to get Y siento que esta es una lección que realmente quiero aprender. because what I'm seeing is if it's interpersonal, it seems like there's no solution. Porque lo que parece que es personal parece que no tiene una solución. But what I'm seeing is if it's mind, Pero lo que veo es que si es mío, then I'm only responding to myself. simplemente me estoy respondiendo a mí mismo. And in that, I find it easier to respond to love. Y en eso me parece que es mucho más fácil responder al amor. And so it seems like every reflection that I'm getting Entonces parece que cada reflejo que está apareciendo is my mind. es mi mente. And I think I'm calling this forth. Y siento que yo estoy llamando a esto. And it's springtime, so it's like it's spring cleaning time in my mind. Y también es primavera, entonces parece que está limpiándose en mi mente. And it's like all these corners of wrongness, Y todas estas esquinas de estar equivocado, guilt, de culpa, are coming to the surface, están saliendo a la superficie, seemingly from my brothers. aparentemente de mis hermanos. But then when I can really see that it's me, Pero cuando realmente puedo ver que soy yo, it just feels like I can give a gift. simplemente se siente que puedo dar un regalo. But when I don't see that, Pero cuando no lo veo así, it feels like we're attacking. There's an attack and defense going on. hay un ataque y una defensa que está pasando. But I think the beautiful gift from all of this has been, Pero siento que todo el regalo hermoso de todo esto ha sido yeah, that the less I respond to anything, que mientras menos respondo a algo, the better. lo mejor. But in a way, I am responding Pero de alguna manera estoy respondiendo with my heart con mi corazón, because whatever's going on porque cualquier cosa que está pasando is only for me to clear my mind. es simplemente para que yo limpie mi mente. And so I was sharing with Jason Entonces estaba compartiendo con Jason
I had this experience, tuve esta experiencia. and it's almost like all of my feelings are just shooting out into the universe. Parece que todas mis emociones están lanzándose al universo And they're controlling everything. y están controlando todo. And so if I'm not praying and releasing them, Entonces, si no estoy orando y no las estoy liberando, then all these interesting reflections come back. entonces todos estos reflejos interesantes empiezan a volver. But if I just continuously sit with the emotions, whatever they are, Pero si continuamente me sigo sentando con estas emociones, cualquiera que sean, then everything is becoming is being cleared up. entonces todo se está limpiando. And it's like showing me like those old ways of responding to things. Y me están mostrando todas estas maneras muy viejas de responder a todas las cosas. Like we need to talk about this, we need to find the solution. Como necesitamos hablar acerca de esto, necesitamos encontrar la solución. It's like it's just showing me that it's far like deeper than that. Me está mostrando que es mucho más profundo que eso. And like I don't know how to respond to anything. Y no sé cómo responder a nada. And that might be the answer to Y tal vez share. esa es la respuesta que hay que compartir. But I can really see it's more this step back. Pero sí siento que es más el retroceder. And to really, really see it as mind. Y simplemente ver lo que es realmente mío. And then it's like, how can I respond to this love within me? Y simplemente es cómo puedo responder a este amor dentro mío. And so I'm like seeing these corners of my mind which need love. Entonces estoy viendo estas peticiones en mi mente que son amor. And then I'm like, wow, I can really do this. Y de ahí estoy como, wow, sí, sí puedo hacer esto. And I just read before we came on. Y leí antes de que vengamos acá. He says, but you don't know what the call for love is. Pero tú no sabes cuál es la petición de amor. You don't know when it's love or a call for love. Tú no sabes cuándo es amor y cuándo es una petición de amor. And that's why you have to leave it up to the Holy Spirit's interpretation to show you. Entonces por eso lo tienes que dejar a la interpretación del Espíritu Santo para que te muestre. And it's like for me, just being aware of that now as a prayer in my heart. Y simplemente para mí ser consciente como una oración de mi corazón. No matter what's going on, No importa lo que está pasando. I want to respond for love, and I don't know what that is. Quiero responder con amor y no sé lo que es. And in that, as I share, Y en eso, mientras comparto, it feels exciting because then you don't know what's going to happen. parece emocionante porque de ahí no sabes qué es lo que va a pasar. But it's like your intention is pure to give. Pero de ahí tu intención es pura para dar. Yeah. I don't know whether you have any thoughts, Jason. No sé si tienes algunos pensamientos, Jason. Not much. I just that this idea is really exciting. No mucho, solo que esta idea es muy emocionante. I remember years ago, before I really had a lot of experience with this idea, Recuerdo que hace unos años tuve muchas experiencias con esta idea. I wrote a little description in one of our magazines. Escribí una pequeña descripción en una de nuestras revistas And I said, I'm so happy to take full responsibility for everything that happens in my mind. y dije, estoy tan feliz de tomar responsabilidad completa por todo lo que sucede en mi mente. And I remember David writing back this beautiful letter to me. Y me recuerdo que David me escribió de vuelta una carta muy hermosa. He's like, oh, that's so beautiful, Jason. Es tan hermoso, Jason. I so look forward to spending more time with you when I'm back in Hawaii. Espero poder pasar más tiempo contigo cuando vuelva a Hawái. It was like putting out that idea, Era como poner allá afuera esa idea. just brought the spirit like so much closer to me. Solo poner esa idea afuera como que trajo al espíritu mucho más cerca de mí. And, putting out blame or, like you said, trying to talk through things. Y como tú decías, poner allá afuera la culpa o culpar o tratar de hablar de las cosas para resolverlas. It like sort of seems to help for a while, Parece como que ayuda por un tiempo, but it doesn't bring that instantaneous
Spirit like right away into our mind. pero no trae el Espíritu instantáneamente hacia nuestra mente. That's the true freedom. Esa es la verdadera libertad. Well, that's it. It's like what I've seen. Sí, bueno, lo que yo he visto It's like you can talk yourself into something, es como que te puedes charlar para entrar en algo and at the same time you can also talk yourself out of it again, you know, y también te puedes hablar para salir de eso, depending on what's happening, yeah. dependiendo de lo que está pasando. And obviously that can generate more triggers and stuff and misunderstandings. Y también puede generar más detonantes y malinterpretaciones. You know, you see this I see this in conversations here or and whatever. Sí, lo veo esto en conversaciones aquí o en cualquier lado. You feel something gets cleared, Parece que algo está claro and then one little thing gets said, and then okay, we're back into it again. Y It's like, no. y después una pequeña cosa se dice y es como que volvemos al mismo y es como no. And it's easy when you're on the outside of that to be able to see what's happening. Y parece que es mucho más fácil cuando estás fuera de eso para ver lo que está pasando. But when you're in it, it can be challenging. Pero cuando estás adentro puede ser desafiante. But it's like for me bringing that, you know, the I need do nothing section pa- alive, Pero para mí traerlo vivo, la sección de no necesito hacer nada, because it is he that's going to heal it. porque es él el que lo va a sanar. And it is he that's going to orchestrate this whole call for love. Y él es él el que va a orquestar toda esta petición de amor. And I've just really got to step back and just enjoy Y, that. y simplemente yo me tengo que hacer un lado y disfrutar eso. And really just noticing how I'm feeling about everything. Y simplemente notar cómo yo me estoy sintiendo. And just letting that go in my mind. And then that's been everything. Y simplemente dejar eso ir en mi mente y eso ha sido todo. And for me, I've felt like I've had so many opportunities here, Y para mí siento que he tenido muchas oportunidades, which has been incredible, que ha sido increíble. of like things that would really annoy me or Cosas que upset me. realmente me molestarían o me disgustarían. And so I must have prayed for this somewhere in my mind. Entonces he debido orar por esto en mi mente. And then Jesus is like, we're going to respond to this in a new way. Y Jesús está como, vamos a responder a esto en una nueva manera. And the response is there is no response. Y la respuesta es no hay respuestas. And so I could see where, oh, I could generate an argument here. Y puedo ver que puedo generar un argumento. I could see, oh, maybe I'm being unfairly treated here. O tal vez estoy tratado injustamente aquí. I need to speak up. Necesito hablar de esto. I need to be firm. Necesito ser firme. This is not okay. Esto no está bien. Oh, I've got to be beneath now. I've got to be a victim of this. Tengo que estar por debajo. Ahora voy a ser una víctima de esto. All these ideas. Todas estas ideas. But yet something inside of me just didn't want to respond to this any longer. Pero algo dentro mío era como, ya no quiero responder a esto. And so instead of seeing it outside, Entonces, en vez de verlo afuera, I was like, Jesus, hey, this is you. This is how you talk to yourself. Jesús está como que este eres tú, así es como te hablas a ti mismo. And then that just doesn't feel good in my heart. Y eso simplemente no se siente bien en mi corazón. So then I want to release it. Entonces lo quiero liberar. But it was incredible for me. Entonces, pero fue increíble para mí. Because before, like there's something in me, I said, I can't help but respond to this, you know? Porque para mí era como, no puedo evitar responder a esto. It's like a reaction. Es como una reacción. But instead, like I just couldn't, there was no energy that was going towards the seeming upsets. Después ya no había esta energía que podía ir a estos disgustos aparentes. And then in that, everything was getting healed. Y en eso todo se estaba sanando. For me. And then Para mí. gratitude was actually coming back. Y luego eso estaba volviendo. You know, like at the end of the day, like, oh, thanks for being there for me. Como gracias por estar para mí. I'm so grateful for your peace. It really helped me settle down. Estoy tan agradecido por tu paz, me ha ayudado a sentarme. And I was like, oh, thank you. Y era como, no, gracias. And I thought, you know, and then on my reflection, I thought, oh my God, I could have responded to this. Y
Y en mi percepción era como no podía responder a esto. And the ego says, this is right. Y el ego You need to dice, deal with this. esto es correcto, necesitas lidiar con esto. And instead, this way of not responding was a gift for them and a gift for me. Y de esta manera de no responder ha sido un regalo para mí, un regalo para ellos. And I was like, this is better than any response I've had. Y es como, esto es la mejor respuesta que cualquiera. But it did come back down to the prayer in my heart Pero sí volvió a la oración de mi corazón, that I prayed for myself que he orado para mí mismo, and said, no matter what comes my way, que no importa lo que venga en mí, enfrente mío, I want to respond to the love in me. quiero responder en el amor que está en mí. I just need to hear that. Simplemente necesito sanar eso. And so I feel like Jesus has given me all these opportunities. Entonces siento que Jesús está dándome todas estas oportunidades. And it's been quite intense, actually. There's been a lot of crying this week for me. Y ha sido bastante intenso, ha habido mucho llorar para mí. But I could see like somehow I was clearing something, even though it felt like, oh my God, I'm so wrong. Pero siento que algo se aclaró para mí, incluso cuando yo me sentía como, ay, estoy tan equivocada. And I shared this with you, Jason, Y compartí esto contigo, Jason, that I started having these reflections. que empecé a tener estos reflejos. And basically my reflection wasn't good of myself. Y básicamente el reflejo mío no era bueno para mí. And I said to my friend, yeah, I'm pretty selfish, actually. Y le dije a mi amigo, realmente soy bastante egoísta. And she said, I don't see that. Y me dijo, yo no veo eso. And it was like, you know, when your ears prick up and you know you're going to hear like a message that's deeper than yourself. Entonces, cuando tú escuchas, cuando sabes que vas a escuchar un mensaje que es mucho más profundo, She said, I just see how much you care. me dijo, simplemente sé cuánto te importa. And it touched me. Y realmente me conmovió. And I was like, yeah, I do care. Y era como, sí, me importa. Yeah, and then I had another reflection Y luego tuve otro reflejo from another friend. de otro amigo. And they said, wow, you really care, don't you? Y me dijo, realmente te importa, ¿no? And so I knew, I was like, yes. Y era como, sí. And then I could see that all this like wrongdoing in my mind was like a game. Y vi como toda esta equivocación en mi mente era un juego. That I was frightened of all the care that I have in my heart. Que estaba asustado de todo lo que me importaba en mi El corazón. cuidado. El cuidado en mi corazón. And I was actually defending against the care that I have to give. Y realmente estaba defendiéndome de todo ese cuidado que tenía para dar. And that was where all my pain was coming from. Y de ahí venía todo este dolor. So I just feel like I'm opening up something new. Entonces siento que se está abriendo algo nuevo. It feels like there's this sort of door in front of me. Siento que hay como esta puerta enfrente mío. And it's, hey, just let go, you can care. Simplemente suéltalo, te puede importar. You can care without no worries. Te puede importar sin preocupaciones. To really, really give your heart fully. De realmente dar tu corazón totalmente. So that feels pretty exciting. Entonces eso parece emocionante. I've been having this experience that He estado teniendo esta experiencia. this layer of wrongness Que hay esta capa de sentirte equivocado. Sorry, it froze there. Did you hear me, Anna? Yes, I translated Yeah, okay. It prevents us going deeper.
previene que podamos ir más profundo. Like there's so much the Spirit wants to show us in terms of our beliefs and thoughts. Hay tanto que el Espíritu quiere demostrarnos en base a nuestras creencias y pensamientos. You know, through our brothers and sisters Ya sabes, a través de nuestros hermanos y hermanas, who are just acting out our beliefs and thoughts. que solo están actuando para nosotros nuestras creencias y pensamientos. But if we don't want to be wrong, Pero si no queremos estar equivocados, then we never allow that layer of thoughts and beliefs up into awareness. nunca permitimos que esa capa de creencias y pensamientos se eleve a la conciencia. So I just feel with what you're saying, Así que siento que lo que estás diciendo, I just see how important it is not to respond from that old energy. veo qué tan importante es no responder desde esa energía vieja, Because it creates some kind of a space porque crea cierto tipo de espacio for for a defenselessness, o indefensión. you know, and maybe like that's the only thing we can do in the moment Y tal vez eso es lo único que podemos hacer en ese momento. is just be like, I'm going to practice defenselessness. Es como voy a practicar la indefensión. Forget trying to get the deeper lesson. Olvídate de tratar de entender cuál es la lección más profunda. Just give everything I've got to defenselessness. Solo darle todo tu corazón a la indefensión. And that in itself can be enough just to be happy. Y eso en sí mismo puede ser suficiente para ser feliz. And an awareness that my brothers are for me, not against me. Mm. Y la conciencia de que mis hermanos están actuando para mí y no en contra de mí. Because maybe my interpretation was completely wrong. Porque tal vez mi interpretación está totalmente equivocada. Because like I experienced the other day, some people making fun of me. Porque el otro día experimenté que algunas personas estaban haciendo chistes And- acerca de mí And making me wrong. y haciendo como que yo estaba equivocado. And I've been there so many times before. Y he estado ahí tantas veces antes. And I was ready to explain, justify. Estaba listo para explicar, justificar. But you don't know, duh. Pero tú lo sabes tal y tal. But I just thought, just give me defenselessness. Le dije, solo dame la indefensión. And people still laughed at me. Y las personas se siguieron riendo acerca de mí. And I could feel this like sadness. Y podía sentir esta tristeza. And the situation just kind of moved away. Y la situación como que se apartó. And I had two choices. Y tenía dos elecciones. Try to again defend what was going on. Tratar de nuevo de defender lo que estaba ocurriendo. Or just pray, like show me something else. Show me I'm wrong. O solo orar, muéstrame que estoy equivocado. And I just stayed with the show me I'm wrong. Y me quedé con ese muéstrame que me he equivocado. And I had this feeling more like my friends were just like loved me so much they were laughing with me. Estaba sintiendo como que mis hermanos me amaban tanto que se estaban riendo conmigo. Like not really at me. Como en realidad no era hacia mí. And that was enough for me to just be like, oh my God, we're all equal in the meaninglessness of everything. Y eso fue suficiente para decir todos estamos iguales en este estado sin significado. And I was able to just like dance and just stay in the joy of it all. Y pude bailar y estar en la alegría de todo lo que ocurría. And then like a day later, Y después, un día después, then the thought came, el pensamiento vino. they were reflecting beliefs you have about yourself. Ellos están reflejando creencias que tienes acerca de ti mismo. That there is some value you have in the world. Que hay algo de valor en el mundo para ti. And it was so tempting because the thought that comes in again, they're making you wrong. Y es tan tentador porque venía el pensamiento como ellos están haciendo que te veas como equivocado. But it's just another opportunity Pero es solo otra oportunidad
Do I want to like see the beliefs and let them go? ¿Quiero ver las creencias y dejarlas ir? Or stay with the wrongness and the defense? ¿O permanecer con este estado de equivocación y con la defensa? And initially defenselessness Inicialmente, la indefensión. ¿Defenselessness? is like, Sí, defensión. Ujú. it feels like there's like this wave of some kind of emotion that comes up, and it feels like this can't be right. Se siente como que hay una gran ola de emoción y dices, esto no puede estar bien. But it's just because we're so used to putting it on the world and projecting it out there Pero es solo porque hemos estado tan acostumbrados a ponerlo en el mundo y proyectarlo hacia afuera, that it feels so awkward to take it back. que se siente tan incómodo tomarlo de vuelta. But it allows space for these emotions and feelings that you say. Pero permites que se abra un espacio para experimentar esos sentimientos To be really mencionas. close instead of out on the world. Mm. Está todo muy cerca en lugar de estar allá afuera en el mundo. But it's where the true freedom can happen. Es donde puede ocurrir la verdadera libertad. And then then it's then it's up to Jesus to show us the content of our consciousness Luego ya depende de Jesús enseñarnos el contenido de nuestra conciencia in a way that we can understand and not feel guilty about. en una manera que podemos entender y no sentirnos culpables acerca de eso And release it. y liberarlo. And then we don't ever want to push away our brothers and sisters, Y nunca queremos empujar fuera a nuestros hermanos y hermanas because they're the way that we get in touch with the contents of our consciousness. porque ellos son la manera en que nos ponemos en contacto con el contenido de nuestra conciencia. But yeah, it has to be done under the Spirit's control. Pero sí, tiene que darse a través del control del espíritu And not, I'm going to go find out what's down there. y no como, voy a ir a ver qué está ahí abajo. And that's why we can't really know our path to awakening, Por eso es que realmente no podemos conocer nuestro camino para despertar, because we would circumvent the healing. We'd get around the healing before it happened. porque iríamos como alrededor de la sanación antes de que ocurra. That's why the things that you think you like can hold you back as much as the things you think you don't. Por eso las cosas que crees que te gustas te pueden retener tanto como las que crees que no te gustan. More like we just want to pray to be wrong about everything. Es como que más queremos orar para estar equivocados acerca de todo. And then he handles the script and where we go and what we do. Y él se encarga del guión, se encarga de dónde ir y qué tenemos que hacer To flush up the wrongness. para que se eleve todo este sentimiento de haber cometido un error. In a way so we can be happy. De una manera para que podamos ser felices.